अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। अब व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वाव साकिन से पहले जबर वाव लीन बगैर खींचे बगैर झटके दिए पढ़ेंगे, यानी जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास दाल नरमी से अदा होने वाला हर्फ है, तो नरमी से अदा करेंगे। या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। रॉ पर जबर, तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ना है, मुंह और आवाज को खोलकर। कौफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले जबर, तो रॉ को भी पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। ता के नीचे 2 जेर और उसके बाद वाव, यानी 2 जेर की तनवीन के बाद वाव हरूफी यरमलून में से है, इदगाम का कायदा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। खौ मुस्तारिया में से है, मोटा पढ़ना है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। लाम पर खड़ा जबर, इसको भी 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। रॉ के ऊपर पेश, तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ना है। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा है, 2 सेकंड तक खींचा जाएगा। और वक्फ में अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा है। अगर आप यहाँ पे वक्फ करते हैं या नहीं भी करते, तब भी आपने इसको अलिफ मद्दा के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि हरूफ मद्दा वक्फ में तब्दील नहीं होते। क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। क़ाफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ना है, यानी नाक में ले जाकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ के नीचे है जेर, तो इस लाम ऑफ अल्लाह को बारीक पढ़ना है, अपनी आवाज को नीचे गिराकर। वाव साकिन से पहले जबर वाव लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर अलिफ से पहले जबर और उसके बाद वक्फ, तो आपने इसको भी अलिफ मद्दा के साथ ही पढ़ना है, चाहे आप वक्फ करते हैं या नहीं करते। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ के ऊपर है पेश, तो इस लाम ऑफ अल्लाह को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, मुंह और आवाज को खोलकर। आइन अपने मखरज से अदा करेंगे। आइन और हमजा की आवाज में वाज़ेह फर्क रखना है। इन दोनों की अदायगी का खास ख्याल रखना है, क्योंकि इनको करीब सोत यानी मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ कहते हैं। उसके साथ अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। मीम के नीचे 2 जेर, यानी 2 जेर की तनवीन के बाद सा हरूफ इख्फा में से है, गुन्ना करके पढ़ेंगे और सा को नरमी से अदा किया जाएगा। नेक्स्ट मीम मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ना है और वक्फ में इस हा को गोल हा से बदल कर पढ़ा जाएगा। क़ाल कम लबिस्त। क़ाफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ना है। उसके साथ अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा भी करना है और यहाँ पर वक्फ में ता को साकिन कर देना है। क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। क़ाफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। उसके साथ अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा करना है। वाव साकिन से पहले जबर वाव लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, यानी जल्दी से। नेक्स्ट फिर वाव साकिन से पहले जबर वाव लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। बहुत मुस्तालिया में से है, पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले जबर वाव लीन, लेकिन जब वक्फ में मीम को साकिन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मद्दे लीन आरिज बन जाएगी, जिसकी वजह से आपने इसको 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फंज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह। अब यहाँ पर दोबारा क़ाफ मुस्तारिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। उसके साथ अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट हमारे पास मीम के नीचे 2 जेर और 2 जेर की तनवीन के बाद फा हरूफ इख्फा में से है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर नून साकिन के बाद ग़ा हरूफ इख्फा में से है, गुन्ना करना है। दूसरा ग़ा मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश, तो रॉ को भी मोटा पढ़ना है। तो मुस्तारिया में से है, मोटा पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। रॉ पर जबर, तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ना है। उसके साथ अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा भी करेंगे। नून मुशद्दद
غنہ کر کے پڑھنا ہے یا ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے، اور وقف میں اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو آپ نے اس ہا کو گول ہا سے بدل دینا ہے۔ وانظر الی حمارک، نون ساکن کے بعد وا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش، تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ لام پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر، تو اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو کاف کو ساکن کر دیں گے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ جیم قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر ہماری آواز ہمیں واپس سنائی دینی چاہیے جب ہم اس کو ادا کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس الف پر کھڑا زبر یعنی حمزہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد وا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وا مستعلیہ میں سے ہے، پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے پیش، تو را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ عین اپنے مخرج سے ادا ہوگا۔ وا مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے۔ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ زا سختی سے ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کیا جائے گا۔ میم مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس میم پر 2 زبر کی تنوین اور اس کے بعد وقف مطلق کی علامت، یعنی یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو آپ نے 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر پڑھنا ہوگا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میم مشدد غنہ کر کے پڑھتے ہیں یعنی ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچا جائے گا۔ نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر، تو اس لام آف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ہمسا کے نیچے 2 زیر یعنی 2 زیر کی تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر جب وقف میں را کو ساکن کریں گے تو یا مدہ کی بجائے مد عارض بن جائے گی، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ اب ایک مرتبہ رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔